बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़ारा डिवीज़न, बल्कि मैं ये कहूँगा कि KPK के बेस्ट इंस्टीट्यूट में। बेस्ट इसलिए कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात की जाए वहाँ पे सर्विसेज की बात भी इम्पॉर्टेंट होती है। फैसिलिटीज़ प्लस हॉस्पिटैलिटी और स्किल के हवाले से अगर एजुकेशन की बात की जाए तो इस इदारे ने न सिर्फ डॉक्टर्स दिए हैं, आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं, स्पोर्ट्समैन दिए हैं, बिजनेसमैन दिए हैं और अपनी खिदमात का सिलसिला ये जारी रखे हुए हैं। आज के इस मौका पे जब BISE एबटाबाद बोर्ड के बिहाफ पे हज़ारा डिवीज़न स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्रिकेट चैम्पियनशिप मुनक्कद की जा रही है, मैं मौजूद हूँ सादिया ज़फ़र साहिबा के साथ, जो कि प्रिंसिपल हैं खुबैब कॉलेज हरीपुर की। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो इस बात का शुक्रिया कि जो फैसिलिटी आपने इस टूर्नामेंट के लिए प्रोवाइड की है, ग्राउंड, पिच और उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी, वो यकीनन अप टू द मार्क है। तो कुछ अपने इदारे के हवाले से भी ज़रूर बात कीजिए और इस टूर्नामेंट के हवाले से भी ज़रूर हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने इतनी अच्छी लाइव कवरेज दी। और ये हम हज़ारा डिवीज़न से जो BISE एबटाबाद की जानिब से थे क्रिकेट का मैच, उसका आज हम फाइनल खेल रहे हैं। पिप्स के साथ हमारा है, पिप्स एबटाबाद में है स्कूल। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बच्चे जो हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं कि 4 इन्होंने पहले मैचेस जीते हैं और आज ये फाइनल में हैं। ये जो बच्चे हैं, ये पहले मैं आपको खुबैब कॉलेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि खुबैब जो है ये हज़रत खुबैब के नाम से इसका नाम रखा गया, जो कि फर्स्ट प्रिजनर्स थे इस्लाम के। 1999 में इसको नदीम अहमद ख़ान साहब ने एक फाउंडेशन का आगाज़ किया और इसका नाम खुबैब रखा। और डील करते थे वो, क्योंकि लॉयर हैं तो वो डील करते थे वो बच्चे जोवेनाइल जो कि जेलों में अपनी मदर्स के साथ हैं, मदर्स तो कोई क्राइम में हैं, तो वो बच्चे भी जो हैं उनके साथ जो है सज़ा काट रहे हैं। उन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए ये अदारा कायम किया गया और उन बच्चों को फिर बाकायदा जेल में जाके उनको पढ़ाया जाता था, उनको हुनर दिया जाता था, कंप्यूटर की स्किल्स दी जाती थी और ये तमाम काम खुबैब फाउंडेशन के ही ज़ेरी निगरानी होता था। उसके बाद जब 2006 में ज़लज़ला आया तो सबसे पहले खुबैब फाउंडेशन ही वो फाउंडेशन थी जो उस मुकाम पे गई और वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, बहुत ज़्यादा इमदाद दी। और हमारे साथ जो टर्की है उसकी एक IHH की तंजीम है, वो भी हमारे साथ थी। उन्होंने फिर मिल के इस अदारे को एक संग बुनियाद रखा। वहाँ से उन्होंने बच्चे लिए जो कि ऑर्फन बच्चे थे। और आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो ट्रस्ट दिया गया वो भी खुबैब कॉलेज को ही गवर्नमेंट ने दिया, खुबैब फाउंडेशन की ज़लज़ले के वक्त, क्योंकि उनको पता था कि इतना अच्छा ये लोग काम जोवेनाइल के लिए, छोटे बच्चों के जेल में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत से बच्चे ऐसे थे जो फादर भी उन्होंने खोए थे और बहुत से ऐसे भी थे जो मदर फादर दोनों उन्होंने इस ज़लज़ले में खो दिए थे और वो बिल्कुल बेसहारा थे। और उस वक़्त फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी खुबैब का साथ दिया और बच्चे वो हमें दिए खुबैब को। और हमने पहला जो है वो आशियाना के नाम से अतर शीशा में एक संग बुनियाद रखा, छोटा सा हमने ऑर्फनेज बनाया जहाँ ये बच्चे थे। उसके बाद 2006 में आके फिर ये ज़मीन खरीदी गई। जो हरीपुर के लोग हैं उनको पता है कि ये तो ज़मीन बिल्कुल भी इस काबिल, यहाँ भट्टे वगैरह थे, वीरान बिल्कुल थी, फिर इसको बंजर थी, उसको बिल्कुल आबाद किया गया और फिर इन बच्चों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊँ आपको कि जो उस वक्त के बच्चे थे जो ज़लज़ले में थे, आज बहुत कामयाब जगहों पे हैं। उसमें से बहुत से जो है वो एथलेटिक्स की बुनियाद पर ही आर्मी में भी हैं। उसके अलावा हमारे मोर देन 64 बच्चे ऐसे हैं जो टर्की में पढ़ रहे हैं। हम टर्की भी भेजते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हरीपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे रिफा इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो CA कर रहे हैं बहुत से इस्लामाबाद के डिफरेंट कॉलेजेस से, और किप्स में भी बच्चे। तो ये सब जो है ये मैं इसका क्रेडिट डेफिनेटली नदीम अहमद ख़ान को देना चाहूँगी कि जिन्होंने इसका संग बुनियाद रखा और आज ये एक बहुत बड़ा अदारा है।
اور ہری پور کے لوگوں کے لیے یہاں کے جتنے بھی آئے ہیں بچے، پیپس والے بھی اور دوسرے بھی کالجز کے بھی آئے، ان کے کوچز سے بھی میں ملی، میں ان کو صرف یہی پیغام دوں گی کہ ایک اتنا اچھا انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی ٹیمز کو لے کے آئے، یہ تو ایبٹ آباد بورڈ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ میچ کریں، اور جو آپ لوگ ہیں جیسے آپ اتنا اچھا چینل چلا رہے ہیں تو آپ کے توسط سے بھی کہ آپ ان بچوں کے ٹیلنٹ کو سب کے سامنے لے کے آئیں اور ان کو نیشنل لیول پہ بھی کامیاب کروائیں، کیونکہ یہ بچے ماشاءاللہ ان کے اندر بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ ایسے ہے کہ میں آپ کو اگر اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو میں آرمی برنٹ ہال ایبٹ آباد میں پڑھاتی تھی، اس کے بعد چاند باغ اسکول ہے ایچ ایس این کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے، وہاں پہ بھی میں نے سرو کیا اور وہاں سارے بیوروکریٹس کے بچے تھے، ان کو سرو کرنے کے بعد جب یہاں میں آئی اور ان بچوں کو صرف یہ تھا کہ فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے سوچا کہ کوئی ایک ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو کہ ان کو بھی صدقہ جاریہ رہے، تو یہ جوائن کیا میں نے، اور مجھے یہ بچے ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ اس لیے لگتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک چیز لی ہے کہ ان کے فادر نہیں ہے یا مدر نہیں ہے اور ان کو ڈبل دی ہے اسکلز، بس اب آپ لوگوں نے مل کے، ہم سب نے مل کے ان کو پالش کرنا ہے اور پاکستان کا ایک سنہرا مستقبل ان بچوں کے ساتھ جڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے جسٹ آپ کی کوپریشن سے۔ ماشاءاللہ، یقیناً یہ وہ انفارمیشن ہے جو یہ وہ اویئرنیس ہے جو ہم سب لوگوں کو ہونا چاہیے کہ خبیب کالج ہری پور اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنی کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنی خدمت کی وجہ سے ہری پور کا فخر ہے، ہزارہ ڈویژن کا، کے پی کے کا اور پورے پاکستان کا فخر ہے۔ اس کے تھوڑا سا میں آپ کو کہوں گی کہ سپورٹس میں ہم ٹائیکوانڈو میں بھی بہت بیسٹ ہیں، ٹائیکوانڈو میں الحمدللہ ہمارے تقریباً 11 پروجیکٹ ہیں اور 100 بچے جو ہیں وہ بلیک بیلٹ ہیں ماشاءاللہ، اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ کھیل کے آئے ہیں۔ ہمارا ایک بچہ وزیرستان سے ہے عارف اللہ، اس نے وہاں پہ انڈین ٹیم کو دبئی میں اٹھایا تھا اور اس نے وہاں سے ون کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور بچہ ہے حسین، اس نے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس نے برونز میڈل حاصل کیا، اور بہت ہی یہ ٹیلنٹ، یہ بچے آگے پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو 2005 میں زلزلے کے وقت انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کھویا تھا، اور وزیرستان کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیرستان میں جو پچھلے حالات رہے اور بہت سے بچوں نے اپنے پیرنٹس کو بم لاس بھی، انہوں نے اپنے سامنے سکولز کو بھی تباہ ہوتے دیکھا، لیکن ماشاءاللہ وہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں۔ اب ہمارا جو کیپٹن ہے اس ٹیم کا وہ بھی وزیرستان، ماشاءاللہ پورے پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے جی۔ اور خاص بات اگر سپورٹس کے حوالے سے کی جائے تو ہری پور اور اس کے گرد و نواح میں جو سکولز اور کالجز ہیں ان میں اور خبیب میں جو واضح فرق ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں پوری طرح انوالو ہونا ہے۔ تو میں اپنے بھی ہاف پہ کرکٹ 24/7 کے بھی ہاف پہ ہر طرح کی کنٹریبیوشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جو ان لوگوں کا اخلاق ہے، جو ان لوگوں کی خدمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ، تھینک یو۔